sikat mas bro, mas bro. Mas bro hilang mas bro, sikat mas bro. Lagi buka spot, mudah-mudahan di spot itu banyak ikannya ya bro. Mantul, sangat melelahkan. Oke, tak buka dulu ya mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita mancing mas bro, masih bersama Ricky J. Mudah-mudahan hari ini dapat ikan banyak. Mantul, spotnya baru bikin tadi, mudah-mudahan ada rezeki di sini ya mas bro. Oke, lanjut mancing mas bro. Mantul. Apa il? Apa kelelapi? Gede berarti. Tuh, wangel mas bro. Ini sore juga guanggenge. Yo lha iki lho. Gondrol-gondrol nyantol. Duh. Ayo, lep. Masih ada. Sikat, mas bro, mas bro. Gila mas bro. Iya. Sak kentongan mas bro. Tak meni iki mas bro. Edan. Mantul ya, lanjut. Oke mas bro, gerak mas bro. Lah kok wes gondol tapi gor pisan tok til dul ngono. Mas bro ngancing mas bro. Wah langsung cantol kayak mas bro. Nantol mas bro. Penting kena iwake. Mas bro, katut mas bro. Edan. Gelembung mas bro. Gelembung mas bro. Lep.
Yo, lep. Sikat. Lep. Sikat Mas Bro. Walah mocan Mas Bro. Edan gedine. Pantang menyerah sebelum dapat. Edan kok. Gabus. Ning sak arepku. Oke Mas Bro. Mancing Mas Bro, kerembul Mas Bro. Edan Mas Bro. 1 2 3 Mas Bro. Walah ucul meneh ya Allah. Bayo, biyo kerembul Mas Bro. Jaran. Lanjut. Yo. Oke, respon baik. Oke, lep. Sikat Mas Bro. Mas Bro. Insyaallah Mas Bro. Mas Bro. Oh, nyantol Mas Bro. Bajing. Wah, kena Mas Bro, enak iwake Mas Bro. Masuk. Wah, ucul. Jaran. Mata kail sampai bencol. Ih, Mas Bro. Iki saking iwake gede apa gara-gara nyantol mawi. Lanjut. Sikat. Ala Allah, Mael. Mas Bro, hilang Mas Bro. Sikat Mas Bro. Walah. Udah Mas Bro. Kocoran Mas Bro. Lanjut lagi Mas Bro. Langsung Mas Bro. Oke. Sikat Mas Bro. Mas Bro. Gabus Mas Bro. Alhamdulillah. Oke Mas Bro. Stek pertama. Kan gabus. Alhamdulillah Mas Bro. Lumayan ya. Nih. Nyangkut di mata. Panjangnya segini Mas Bro. Udah layak goreng ini Mas Bro. Mantul. Lanjut. Mas Bro, langsung Mas Bro. Hildan Mas Bro. Apa ini? Sikat. Serak kena Mas Bro. Langsung. Lep. Bosku, seperti biasa, ngunyah dulu ya bosku. Ngopi. Ngopi Mas. Mungkin tuh nyebut di antar ya. Urung ke anu kan. Urung ceklek ning ngene iki.